नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मीकन्याते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2025 सालेर प्रथम पर्यायक्रमिक मूल्यायनेर बांगला 10 नम्बर स्कूल शिउड़ी प्राथमिक विद्यालय शिउड़ी केंद्रीय चक्र एवं हेयर स्कूल समाधान करब। बंधुरा आपनादेर काछे अनुरोध रइल भिडियोटी स्किप ना करे पुरो भिडियोटी देखुन। 1 नम्बर प्रश्न, चाषी छेले निजे चाषाबाद करार कथा भाबते पारतो ना केन? चाषी छेले निजे चाषाबाद करार कथा भाबते पारतो ना कारण से छिलो खूब अलस। से चिरकाल शुए बसे काटिয়েছে, ताई चाषी छेले निजे चाषाबाद करार कथा भाबते पारतो ना। नम्बर ख, गल्पे कुलिटी डाक्तारबाबुर बैगटी किभाबे बয়ে নিয়ে গেলেন? नम्बर ख, गल्पे कुलिटी डाक्तारबाबुर बैगटी माथाय करे बয়ে নিয়ে গেলেন। नम्बर ग, घरेर देयाले कि धरनेर छवि आँका छिलो? नम्बर ग, घरेर देयाले शिकारी बाघ मेरे पायेर तलाय रेखेछे एरकम छवि आँका छिलो। नम्बर घ, शिकारीर घरबाड़ीर चेहरा केमन? शिकारीर घरबाड़ीर चेहरा छिमछाम परिष्कार सुंदर छिलो। नम्बर ङ, चाष करा जमीके कि बला हय? चाष करा जमीके बला हय खेत। नम्बर च, चाषी छेले आर तार बউ बुद्धि खाटिए आर परिश्रम करे कि पुरस्कार पेয়েছে? चाषी छेले आर तार बউ बुद्धि खाटिए आर परिश्रम करे एक थली टाका पेয়েছে। नम्बर छ, डाक्तारबाबू दिते चाওয়া पयसा कुलिटी निलेन ना केन? डाक्तारबाबू दिते चाওয়া पयसा कुलिटी निलेन ना कारण তিনি একটু সাহায্য করেছেন মাত্র। নাম্বার বর্গের জ, গভীর জঙ্গলে ফুলপরীরা নেমে আসে কেন? নাম্বার বর্গের জ, গভীর জঙ্গলে ফুলপরীরা হাত ধরাধরি করে নাচার জন্য নেমে আসে। নাম্বার ঝ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1913 সালে নোবেল পুরস্কার পান। नम्बर इङ, कि देखे शिकारी खूब मजा पेয়েছিল? देयाले टांगानो छबिटीते बाघ छिलो शिकारीर पायेर तलाय। सेई छबिटी शिकारी बाघके देखिए खूब मजा पेয়েছিল। 2 नम्बर, बर्ण विश्लेषण करो। कार माटार? क जोग आ जोग र जोग अ, म जोग आ, ट जोग आ जोग र जोग अ, कार माटार? नम्बर ख, मौमाছি। म जोग औ जोग म जोग आ जोग छ जोग हर्षई मौमाছি। नम्बर ग, खाता। ख जोग आ जोग त जोग आ, खाता। नम्बर घ, स्टेशन। दन्तस्य जोग ट जोग ए जोग तालबस्य जोग अ जोग दन्तন্য जोग अ। 3 नम्बर शब्दार्थ लेखो। नम्बर क, भेला। भेला माने छोटो नौका। नम्बर ख, पोशाक। पोशाक माने जामा कापड़ बा बसन। नम्बर ग, लोटा। लोटा माने घटी। 4 नम्बरे विपरीत शब्द लेखो। नम्बर क, उचित अनुचित। नम्बर ख, आगे परे। नम्बर ग, ঠান্ডা গরম। 5 নম্বরে শব্দযুগলের মধ্যে অর্থের পার্থক্য দেখাও। হ তয়কর, হতো। হতো কথার অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ আগে ঘটে গেছে এরকম বোঝালে হতো হয়, বা কোনো কাল্পনিক ঘটনা বোঝাতে হতো বোঝায়। আর হত 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 কথার অর্থ হচ্ছে হত্যা বা মৃত্যু। 6 নম্বরে বাক্য রচনা করো। হিজিবিজি, ছোটদের মনে সবসময় হিজিবিজি ভাবনা আসে। 7 নম্বরে গানটির পরের দুটি পংক্তি লেখো, মানে পরের দুটি লাইন লিখতে হবে। ধানের শীষে পুলক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে অঘ্রাণেরই সোনার রোদে। 8 নম্বর, নিচে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি 3টি প্রশ্নেরই এখানে দেখাচ্ছি। নাম্বার ক, ভাষা কাকে বলে?
8 ক ভাষা কাকে বলে? বাকযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করে মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করাকে ভাষা বলে। 8 খ শব্দ কাকে বলে? কয়েকটি বর্ণ পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাহলে তাকে শব্দ বলে। নাম্বার গ একটি যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উদাহরণ হলো, যেমন ইঙয় বর্গের জয়ে। একটি হলো ইঙয় বর্গের জয়ে, আর আরেকটি কয়ে তয়ে হতে পারে, বা কয়ে মূর্ধন্য ষয়ে হতে পারে,